रजकं निर्दिष्टरसराजहृद्वैतकञ्जवसन्तं मुदा श्रीमन्तं प्रणतशने भक्तहृदाम्बरं गुरुं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमस्ते नरसिंहाय वल्लदायिने हिरण्यकुशुमवक्षशिलाटङ्कनकालाय एते निशिंहपरत निशिंह जत जत जमि तत तत निशिंह वहीरि निशिंह हृदय निशिंह निशिंहमितं शरणं प्रपद्ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम আমি আমার परम आराध्य श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपद अष्टशतश्री श्रील भक्तिदाय भवे गोस्वामी रातुल चरणे साष्टांगे दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तिनि प्रसन्न हन। तत्पर साधुगुरु वैष्णव सज्जन मंडली सकलेर चरणे साष्टांगे दंडवत प्रणति ज्ञापन करब আপনাদের কৃপা আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। দেখুন সবাই আমরা বছরে একবার এখানে এসে এই গৃহকর্তার বাড়িতে চড়ক পূজা উপলক্ষে আমরা কিন্তু মিলিত হই। গৃহকর্তা তার গৃহের মঙ্গলার্থে वैष्णव भक्त श्रेष्ठ श्री श्री महादेवेर भजना तार आराधनाय ब्रती हन एवं श्री श्री वैष्णव श्रेष्ठ श्री महादेवेर जोगेश्वरेर सेवार मध्य दिए তিনি তার আত্মমঙ্গলের পথ সূচিত করেন। শ্রী যোগেশ্বর মহাদেব তিনি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ আর বৈষ্ণব কে চিনিতে দেবেরও নাই শক্তি। বৈষ্ণব কি বস্তু তার দেবতারাও ক্ষমতা রাখেন আর সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন দেবাদিদেব মহাদেব। তাহলে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্বভাবত বৈষ্ণব রূপে ভগবত ভক্ত রূপে দেবতাদের বোঝার ক্ষমতা কিন্তু নেই। আমরা মহাদেবের ভজনা করি তারা কি জন্য করি কতটা জেনে করি সেটা যারা করেন তারা জানে। আর তাকে যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলা হচ্ছে বৈষ্ণবের কে চিনে মানে পরিচিতি দানে যে সাধুগুরু বৈষ্ণবেরা যে কথা বলেছেন সেখানে বলছেন যে গঙ্গার পরশয় পশ্চাতে পাবন দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। তাহলে বৈষ্ণবের গুণ কি আমরা স্বভাবত জানি গঙ্গা জল পবিত্র, দেবী গঙ্গার
কৃপা লাভে বা গঙ্গা বাড়ি